ପିଲାମାନେ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ସହର ଯାଉଛୁ। ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ହବନି। ରୋଷେଇ କରିକି ଯାଇକି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ଖାଇଦବ ହେଲା। बाबा रे तुम बापा माँ दुनिया रे नहांती। भाई तू व्यस्त होनी मु अच्छी। अभागामु कि भाग्य नहीं आसिली धरको खाली अंधार ही पाइली जीवन शक्ति कमला के लिए हौ मौसा दौच। अरे जरी बाहर कलु। हौ मौसा नियो। मौसा तुम सरला तो एबे जाओ दुकान बंद हबो। अरे घर काम लोग कहीं तोड़ दौचु। बुझिलु भाई तो समय ज्ञान अच्छी ना नहीं कहलु। अरे देखलु दिन आसी केतरा हेलानी तू खाइछु ना नहीं कहलु। ए सुन तू दुकान शटर बंद करी आस बोला चलु जिबा। भाई सब कौन मोबाइल टा बस देखुचु। अरे केतल गोटे सीरीयस तू गोटे कम कर काल तू दुकान को आ दुकान में बस कम करू कम किसी शिखु। ओहो भाई मो छोट मोट काम जन्म होइनी बो मोर बड़ काम जन्म होइछि। बड़ कम हाँ द तो मोबाइल भाई खाउनु भाई। अच्छा तुम रिपोर्ट मु देखिली तुम्हें पानी टू अधिक मद पिउच। आज्ञा कहया खराब लगुनि आज्ञा। हौ तुम मेडिसिन लिखिक दे खाली चेष्टा कर पानी पीवा सफिसीयंट पानी पियो। हेई जदि पारुच डिस्टिल वाटर भी पीजिव है। आस ये दीदी टिके सैनिटाइजर टा आनिबो। सर सेठी अच्छी बा। सैनिटाइजर अच्छी ताले गोटे काम कर मो पई डिस्टिल वाटर आनो। आज्ञा सर नहीं। हेलो हाँ सर आज्ञा सर गुड मॉर्निंग आज्ञा। सार की कथा कहते जदि मुझे आपण काम न करी ताले क्या काम करी कहले। आज्ञा 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 ताले ठीक अच्छे सर मु 30 मिनट भीतर जाई पहुँची। आज्ञा हाँ हाँ कुह। सागर कौन आज आम पार्क रे देखा ही परिबा? कहीं कौन है कि मु तुमको देखा ही कि जाई कहबी। ठीक अच्छी
लोकेशन ମୁଁ ଏବେ ଲୋକେସନ ପଠେଇ ଦଉଛି। ये झील किए कौन कहले पार्क देखा कर पुणी अमन आम म्यूचुअल फ्रेंड अमन यस अमन The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। अरे तू केते दिन है कम शिखु देखिलु जिनस गुड़ा केम सब एपट सेपट ही पड़ी अरे मसला कौटी अच्छी अमूल कौटी अच्छी चूड़ा कौटी अच्छी इन सब जिनस रखा हुए सब बागे जो जगह रखा था जिनस रखे हौ जल्दी रख। आज्ञा मौसी कौन है बेसन ने अरे बेसन गोटे पैकेट देलु ए मौसी नि मौसी बेसन आ कौन दरकार मौसी हाँ हौ मौसी हौ भाई टे बाहर को आसलु कौन कौच कि भाई कथा कौन कि गाड़ी चाबी देलु गाड़ी चाबी नबो कुआडे जीवु ना कौन नहीं मो आज गोटे सांगर बर्थडे अच्छी तो टे पार्क को जाइथांती सेलिब्रेशन पे। अच्छा अच्छा हौ शुणु गाड़ी पछ ब्रेकटा काम कौनी बागेकी नहीं जीवु बागेकी आसबु है गाड़ी जमी किसी न हुए है हौ जा। स्नेहा हाँ एबे कुह एक्चुअली सागर कथा कौन कि मु तुमको भल पाए। अच्छा स्नेहा मत गोटे कथा कह मु कहीं सागर अमन ठार मु तुम विषय बहुत आगु शुणी किंतु से दिन पर मोर बहुत इच्छा था तुम सब मीट करने किंतु फाइनाली आज तुम सब मत मीट हो गला आ तुम आगे मो मनर कथाटा को रखी पाइली। सागर आमे केते दिन एमती लुचि लुचि देखाबा चल आमे बाहा ही जिबा। हाँ जी स्नेहा प्रथमे मते मो भाई को संग कथा को पड़े और तांको न पछे तुमको बाहर कर दे कौन गोटे छोट पिला वाली कथा कहूछ तुम भाई को परमिशन नबो तुम भाई कोन मैरिज को एक्सेप्ट करिबेन ना कोन नहीं स्नेहा मो बापा मा चली गेला परे मो भाई मते छोटू बड़ मनुष्य पछ और से ही मो पे बापा मन तांको न पछे मो भाई हार्ट लिवर लंग्स बाँ पट किडनी डाण पट किडनी तथापि हिसाब करी 41 42 43 44 हाँ 44 लक्ष। प्रभु कहीं तुम एत चिंती पेसेंट को पठाऊच कहल देखी देखी मोर पाठ पढ़ारे उई लगिगलानी।
এইଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଚୁଟି ଯିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଚୁଇଁ ଘଣ୍ଟିଟେ ଚଢ଼େଇବି। ସାର୍ 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 ସିଏ ଆସିଲେଣି। କିଏ ଆସିଲେଣି? ସିଏ ସିଏ ଆସିଲେଣି? ଯାଅ ଯାଅ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମକୁ ଡାକି ଦେବ ଯାଅ। ସାର୍ ସାର୍ ଛାତି ଚିରି ଦେଲେ ତୁ ସାର୍ ଛାତି ଚିରି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି କୁଡ଼ି କାଟି କୁଟିକି ଏକ କରିଦେଇଛି। ସାର୍ ଏଇ ନିୟତ ଆପଣଙ୍କର ଅମାନତ ହେଲା। ଆଉ ମୋ ପଇସାଟା ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଦିଆଯିବ। ମିଶ୍ର ବାବୁ, ଏଇ ତ ତମେ ସବୁବେଳେ ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଉଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ସେ କଥା କ'ଣ କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଘରେ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ମାଗୁଥିଲି, ନହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା। ଦିଆଯିବ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଦେବି ନା। କିଛି ଭାବିଲୁ? ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ସେ ଝିଅର କୂଳ ଗୋତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିବା କଥା। ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରିବିନି। ହେଲେ ଭାଇ, ସ୍ନେହା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଭାଇ, ସ୍ନେହା ଜଣେ ଭଲ ଝିଅ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ, ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ତୁ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାନା ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ତତେ ନା କହିଲି ମାନେ ମୋର ନା। ଆଚ୍ଛା ସାଗର, ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ କୁଦିକି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନା ତାକୁ ହଟେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା? କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କଥାଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଯେ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବା। ନା, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ତାମାନେ ତମେ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରି ପାରିବନି ତ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଦେଖ ସାଗର, ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ଆଜି ନ ମାନ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇ ବିଷକୁ ପିଇଦେବି। ସ୍ନେହା ଛାଡ଼ କହୁଛି। ସ୍ନେହା ତମକୁ କହିଲି ଛାଡ଼ ନା। ସ୍ନେହା ଛାଡ଼ କହୁଛି। ସ୍ନେହା ମୁଁ କହି ଛାଡ଼ ନା। ସ୍ନେହା ସ୍ନେହା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସ୍ନେହା ତମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି? ହଁ ହଁ, ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ତମ ପାଇଁ। ତମେ ଯଦି ତମ ସ୍ନେହାକୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଇ ବିଷ ବୋଟଲକୁ ନେଇକିନା ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଅଭାଗାମୁ କି ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲି ଧରାକୁ, ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ହିଁ ପାଇଲି ଏ ଜୀବନ ପଥକୁ। ଯେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ସବୁ ମିଛ ହେଲା, ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା କାହାକୁ କହି। ତୁ ବନେଇବୁ? ଯଦି ବନେଇବୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନେଇକି ଆଣ, ମିଶିକି ପିଇବା ହେଲା। ଅଭାଗା ମୁଁ ମୋ କପାଳେ ଲେଖା ଏତିକି, ଲୁହ ହିଁ ସାଥୀ ମୋର, ସାଥୀ ନୁହେଁ କେହିକି। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ ମୋ ସାଥେ ବାରମ୍ବାର, ସୁଖ ଦିନ ଆସିଲେ ଫେରିଯାଏ ଦୂରବାର। ଆକାଶର ତାରା ପରି ମୁଁ ଏକା ରହିଲି। ଭାଇ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ମୋ ଭାଇ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଚଲେଇ ଜାଣିନି, ବଢ଼ିଆ ଚାହା ବି ବନେଇ ଜାଣେ। ଦେଲୁ ଦେଲୁ, କେମିତି ବନେଇଛୁ? ଆରେ ଦଉନୁ, ଆରେ ଛାଡ଼ ବା। ପାଇଲିନି କୋଳ
सागर फाइनली आज मु बहुत खुशी। स्नेह ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ପାରିବି? नाई सागर तुम मत आज किसी भी कहनी आज मु कहबी तुम सुनिब। आज आम पाई गोटे खास दिन तुम बापा हवा को जाउछ। अच्छा तमे कौन भाविल तुम सुंदर चेहरा पछरे जो पिशाचिनी लुचि रही ताकू मु चिन्ह पारिबिनी? मु तुम असल चेहरा जानी सारी तमे केमिति पुआ मानक निज प्रेम जाले फसाई कौन कौन कर मु सब जानी सारी मते बोका बनाया को चेष्टा भी करनी। माने तुम कौन कहूछ? जानिबो चाहूछ ताहले सुन भाई तू किसी भाविलु? अरे तो मुंड खराब हो जाए ना कौन? तू कौन कहू जानी पारछु तो से बाहागर पे मु स्वीकृति दे परिबिनी। तू बाहागर पे राजी हे जाना प्लीज। मु तो ना कहली मारे मोर ना तमे कौन करछ से तुमको पागल हो गलानी? हाँ हाँ पागल हो गलानी तुम पई। तमे जदि तुम स्नेहा को खुशी रे देखिबा को चाहूछ तले ए विश्व बोतल को नेकी ना तुम भाई को दे दियो। हाँ हाँ मैं एबे जाई पहुंचुची। मैडम मैडम आज तो सार नहांती आउ स्नेहा मैडम मु कौन कहूली कि तमें आज माल लगुच। कौन कहला? माने मो कहया कथा तुम भारी सुंदर देखा स्नेहा मैडम मु सत कहूँ मु जानी मो घरे दीदीटा छोट छोट छुआ अच्छा आ गोटे बड़ स्त्रीटे अच्छी हेल्ले कौन करी कहल भारी उदारी लोकटा कहार मु कौन भेदभाव करेनि। स्नेहा मैडम मत प्लीज 250 ग्राम हो पचे भल पाओ। मैडम सत कहूँ जो दिन तुमको देखी मो मेडिकल पाठ जहाँ कहूँ तुम चाहाणीटा पूरा सालाइन पानी आ तुम हस आंथ्राबाइट्स आ तुम तो जी देखी दब भेंटिलेटर उठी आस कौन कहबी। स्नेहा सागर खबर कौन? ताकू तुम केबे कैप्चर करछ? और दुबई क्लाइंट व्यस्त हो गेलेनी। पास स्नेहा मैडम तुम सीना जल्दी बकरा को आनिले आमे ताकू हलाल करबा तार गुर्दा किडनी सब आमे ब्लैक मार्केट रे बिकिबा। हां यस डॉक्टर ठीक होचंदी। सर आपण बोते जानी नांदी मो बाय वन गेट टू ऑफर अछि। कोन बाय वन गेट टू सारे आपण कोन साड़ी किनुछंदी की? स्नेहा मैडम कोले कथा कहछन देखला बाय वन गेट टू कोन? सर खाली सागर नुह ता भाई शक्ति भी आम चलरे पड़िबो खाली वेट करंतु। अभागामु मोको पाएले खाए तिकी लुही साथी मोर साथी नुहे केही की कहीं की एमिति हुए मो साथे बारंबार सुख दिन आसिले फेरी जाए तोर बार। भाई कौन है भाई? भाई पत्थर कौन भाई? ए भाई अरे भाई 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 तू कौन किसी जानी पारुनु? बापा माँ छाड़ी चली गला परे
ମୁଁ କ'ଣ ତୋର କୋର୍ସରେ ଉଡ଼ା ରଖିଥିଲି? ନାଇଁ ଭାଇ। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ବିଷ ଦେଇପାରିଲୁ? ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିବୁ? ଆରେ ସେ ଝିଅ ଅଭାଗାମୁ କି ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲି ଧରାକୁ। ତା ମାନେ ତମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ସାରିଛ। ତାହେଲେ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏଠୁ ଖସି ପଳେଇବ? ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ଏଇଠୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି ଆଉ ତମ କଳାକାରନାମା ବିଷୟରେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇବି। ତାହେଲେ ତମେ ସାଗର ବଡ଼ିଟା ଭଲ ଅଛି, 4 ଇଞ୍ଚ 6 ଇଞ୍ଚ ଚିରା ମାରିଦେଲେ ଏଠି ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଆଉ। ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। ଆଚ୍ଛା ସାଗର, ତମ ସାଙ୍ଗ ଅମନ କାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର, ଅମନଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ପରା ତା ସାଙ୍ଗ ଅମନର ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ାକ କାଟି କୁଟି ଦେଇ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବିକି ଦେଇଛୁ। ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାବାରେ ଆମକୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆମେ ତ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଲୋକ ଏଟକି ଜାଣି କାହିଁ କୁକର୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ଖୁସି ହେବା କଥା, ତୁ ମଲା ପରେ ତୋ ବଡିକୁ ଲୋକ ଜାଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ପୋତି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟ ତ ଅର୍ଗାନକୁ ବିକି ଦେଇ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବୁ। ଭାବିଲୁ କେତେ ବଡ଼ ଖୁସି କଥା। ଯା 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 ଡକ୍ଟର ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସୁନା ପିଲା ଭଳି ସେମିତି କର। ନା କ'ଣ ସେମିତି ହେଇପାରିବ? କ'ଣ କହିଲୁ? ସାର୍ 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 ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ତାକୁ ଯଦି ମାରିଦେବେ କା ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ। ଆରେ ତମେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ ତାକୁ ଧରବେ?
କରିବା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହଁ ସେ ସାହସୀ ସିନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଦିନ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲ। ଶୁଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଏବେ କହିଛି ମୋ ଘରେ ଦିଦିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି କିଲା କିଲା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ହୁଇସିଲ୍ ମାରି ଡାକେନି, ଚାଲ ଏଇଠୁ ଫେରାର ହେଇଯିବା। ସେଠି ଭଲ ଗତି ଅଛି। ସେପଟେ ଯାଉନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କି ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି। ସେମାନେ ହେଲେ ସାର୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 1, 2 ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ପରେ ଆମ ପାଳି। ସାର୍ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ କଟିଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ କଥା ନି ମାନନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଡରିଛି? ସାର୍ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଭଲରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସିନା ଡରନ୍ତିନି, ୟାଙ୍କୁ ତ ଡରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ବିରି ମାଡ଼ ଦେଖି କୋଳଥ ଚୋପା। ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେ କଥା ନାହିଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁ କହୁଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲା କ'ଣ ଖଟକା ନିଚେ ଗେହୂଁ ଥା। ଆଉ ଖଟକା ନିଚେ ଗେହୂଁ ରହୁନି, ଏଥର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଗେହୂଁ ପିସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗେହୂଁ ପିସିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। ଚାଲ ଆଙ୍କ କଥା ମୁଁ ପରେ ବୁଝୁଛି। ଅଭାଗାମ କି ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲି ଧରାକୁ, ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ହିଁ ପାଇଲି ଜୀବନ ପଥକୁ। ଯେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ସବୁ ମିଛ ହେଲା, ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା କାହାକୁ କହିବି ଭଲା। ଅଭାଗା ମୁଁ ମୋ କପାଳେ ଲେଖା ଏତିକି, ଲୁହ ହିଁ ସାଥୀ ମୋର, ସାଥୀ ନୁହେଁ କେହିକି। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ ମୋ ସାଥେ ବାରମ୍ବାର, ସୁଖ ଦିନ ଆସିଲେ ଫେରି ଯାଏ ଦୂରବାର।